Bueno, ¿cerramos ahí o está bien así? Bueno, hermanos, Brothers and si sisters, quieren abrir sus Biblias, por favor, en el libro, la carta a los romanos. if you can open your Bibles to the book of Romans. Libro de los romanos. Book of Romans. Hoy vamos a comenzar Today we will begin una nueva serie a new series. que me está costando demasiado saber cuándo vamos a terminar. It's very hard for me to determine when we're going to be finished with this, Porque es la carta a los romanos. because it's a letter to the Romans. Y la carta a los romanos es riquísima. The letter to the Romans is a very rich letter. No es que sea superior a todas las otras cartas o libros, no. It is not superior to other books in the Bible. Pero si miramos desde la parte doctrinal y teológica, If we look at it from a theological and doctrinal perspective, Romanos brilla en medio de la Biblia. Romans is very bright within the Bible, the books of the Bible. Es tan rico en todas esas enseñanzas So very rich in all the teachings. que por eso cuesta mucho tomar Romanos y tratar de predicarlo en pocas sermones. And that is why it's very hard to grab the book of Romans and preach it in very little sermons. Pero si nosotros ponemos atención, But if we do pay attention, creo sinceramente I believe, honestly, que al terminar toda esta serie de la carta a los romanos, that when we are finished with the series of the book of Romans, vamos a crecer en el conocimiento del Señor we will grow in the knowledge of the Lord, y eso nos va a hacer bien. and that will be good for us. Romanos es una carta muy importante. Romans is a very important letter. Fue la carta que usó el Espíritu Santo para explotar la reforma. It was a letter that the Holy Spirit used to make an explosion and begin the Reformation. La carta a los romanos, The book of the letters, the Romans, la carta a las letras, dijiste. the book of Romans, La carta a los romanos the book of Romans, se puede dividir you can divide de it varias maneras, in very different ways. pero en Romanos 1, 16 y 17 But in the book of Romans, chapter 1, verses 16 and 17, encontramos la tesis we find a thesis de toda la carta. of the whole letter, El prólogo the whole prologue, y la acción de gracias de los primeros 17 versículos and the thanksgiving of the first 17 chapters. desemboca en este pasaje, It perdón, finishes- 16 y 17. It finishes in the verses 16 and 17, Y a partir de estos versículos se va a explicar la carta, and from these two verses, the letter begins to explain itself, o se va a explicar la tesis. or they're going to explain the thesis of the letter. Dicen estos versículos importantísimos: These verses say, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. verses 16 and 17 say, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Entonces, vamos a entrar en esta serie. So we're going to get into this series. No prometo que se va a aprender todo, porque esto es muy rico, I'm not promising you that you will learn everything, because this is very rich, pero sí creo que es necesario para la iglesia entender esta carta. but I do believe that it's a necessary thing for the church to understand this letter. Que por algo se le llama la columna vertebral del cristianismo. And that is why it's called the backbone of Christianity. Esa es la importancia de esta carta. That's how important it is. Y hay algunos detalles antes de meternos al pasaje mismo. And there's a few details that we have to touch on. Sobre todo los que están apuntando, le
puede interesar. If those of you who are writing down notes, it's very interesting. Esto es una carta escrita a una iglesia que Pablo todavía no había visitado. This is a letter written to a church that hadn't been visited by Paul yet. Pablo escribe con el deseo de ir a Roma. Paul writes with the desire of going to see the people in Rome. Pero vemos al final de la carta que conoce a algunas personas de Roma. And at the end of the letter, you see Paul writing to some people that he knew from this letter. La tradición católica decía que, o dice todavía que esta iglesia fue fundada por Pedro. The Catholic tradition says that this church was founded by Peter, Pero no es así. but it's not true Por una sencilla razón. for a very simple reason. Si Pedro hubiera estado en Roma, If Peter had been in Rome, cuando Pablo escribió la carta lo hubiera saludado. when Paul wrote the letter, he would have written and greeted Peter. Y no hay ningún dato histórico de que Pedro haya fundado esta iglesia. And there's no historical recount on Peter being in Rome. Se supone que alguien de aquel día de Pentecostés, It's probably most likely in the day of Pentecost, donde el Espíritu Santo cayó sobre los 120 when the Holy Spirit came upon the 120, y hablaron en lenguas, and they spoke in tongues. entre ellas las lenguas que se hablaban en Roma, en One la of the- capital, One of the tongues that they spoke was Roman, griego, latín o alguna otra. Greek, and Latin, and other languages. Esa gente llevó hasta la capital del imperio el Evangelio. Those people traveled back to the capital of the empire, which is Rome, Pero no hay nada seguro con respecto a eso. but nothing sure about that. Sí sabemos que Pablo ha escrito una congregación que ya estaba establecida. We do know that Paul wrote to a people, a church that was in Rome. Y esta carta tiene un tema principal, And this letter has a main theme, pero al mismo tiempo cuesta establecerlo but it's hard to establish it porque se habla de varios temas importantes en la carta. because the letter speaks of various themes. Sencillamente el deseo de Pablo de ir a Roma en el capítulo 1. In chapter 1, you see Paul with the desire of visiting the Romans. La ira de Dios en el 1:18. The wrath of God in chapter 1:18. Adán versus Cristo en el capítulo 5. Chapter 5 is Adam versus Christ. El antinomianismo en el capítulo 6. The antinomianism in chapter what? 6. Chapter 6. La lucha del alma en el capítulo 7. In chapter 7, you see the battle of the soul. El sufrimiento presente y la gloria futura You en see el capítulo 8. the present suffering and the future glory in chapter 8. El trato con Israel del 9 al 11. The treatment with Israel from chapter 9 to chapter 11. El amor en el capítulo 12. Love in chapter 12. Nuestro deber ante la ley terrenal. Things we have to do with human law. Y podemos seguir nombrando temas. And we can keep on naming themes on this. Pero sí hay algo But there is something. en donde un tema que se trata There's a theme that's always been touched on. y que se vuelve a tratar cuando se habla de otras cosas. And they keep on, Paul keeps on talking about it when he's talking about Que other things as central en well. esta carta And it's central in this es letter. la justificación por fe. It's the justification by faith. Este es el tema de Romanos. That is the theme of Romans. La justificación por fe. Justification by faith. Pero vuelvo a repetir But I'm going to repeat once que la again. tesis está aquí The thesis is here en el versículo 16 y 17 del capítulo 1. in verses 16 and 17 of chapter 1. Y entonces hoy lo que vamos a ver So what we are going to see today es el prólogo de esta carta is the prologue in this letter, y esta acción de gracia in this thanksgiving que le comentaba a Rodrigo. that he was talking to me about. Cómo me costó centrarme solamente en algo y hablarlo hoy. How hard it was for me to concentrate on one simple thing and then talk about it Porque today. a pesar de que es el prólogo, la presentación de Pablo Because in spite of being just the beginning of the letter y una sencilla acción de gracia, and just a simple thanksgiving, es tan profundo it's so rich, profound, que podríamos hablar de esto fácilmente. En los primeros 4 versículos habría 5 o 6 sermones para hacer. you could speak on just the first verses, about 5-6 sermons on it. Pero si hay algo que domina este capítulo 1 But if there's something in chapter 1 that's predominant, y es el Evangelio. it's the gospel. Y hoy vamos a hablar de eso. And we are going to speak of that El today. título de hoy The title of today es ¿qué es el Evangelio? is What is the Gospel? Y para eso tenemos que ir al pasaje. And we have to go to the Y passage. los primeros versículos In the first verses, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, Paul, a servant of Christ Jesus, llamado a ser apóstol, called to be an apostle, apartado para el Evangelio de Dios. set apart for the gospel of God. Aquí es la primera vez This is the first que time encontramos la palabra that we find the word Evangelio. gospel.
Entonces, ya desde aquí So from here on, se nos está hablando they're talking to us about de la palabra of evangelio, the word gospel. pero Pablo se está presentando. But Paul is presenting himself. Y me gusta mucho esta presentación de Pablo And this is a very well greeting a la iglesia de Roma. to the church in Rome. Y justamente es la presentación, la introducción más larga de todas las cartas. And it's the longest introduction of any letter that he wrote. Justamente porque no lo conocen, Exactly because people didn't know him. Pablo utiliza más tiempo en presentarse. Paul presents himself so that they can get to know Pero him. la presentación de Pablo But the greeting of Paul, es tan importante, it's so important, no por Pablo, not because of Paul, sino porque Pablo se presenta, but because Paul greets himself, pero apunta al Evangelio de but he Jesucristo. points to the gospel of Y Christ. Pablo dice, yo soy Pablo, And he says, I am Paul, y todos en esta iglesia ya conocemos quién es Pablo, and we all know who the apostle Paul is. pero él dice, yo soy siervo He says, I'm a servant de Jesucristo. of Jesus Christ. Yo soy un doulos en el original. In the original, it's doulos. Es un esclavo, se traduce en algunas Biblias. Translated, it means a slave. Y es la primera palabra que usa Pablo para introducirse. And it's the first word that he uses to introduce himself. Pablo, esclavo de Jesucristo. He says, Paul, a slave of Jesus Y Christ. si bien podemos tomar paralelismo, And if we can make parallelisms, también tenemos que tener cuidado con eso. we have to be careful with that. Porque el doulos era un esclavo que no tenía derecho a nada. Because the word doulos, oh my Un esclavo gosh, que no tenía derecho. he had no rights in himself. De ahí podemos, como lo hace Pablo, And we can do as Paul said, sacar ciertas cosas. take a few things out. Pablo está diciendo, yo soy un hombre He's saying that he's a man. que no estoy sometido totalmente a la voluntad del Señor. He's saying that he's submitted to the will of God completely. Lo que Él diga, yo hago. What he says, I do. Donde Él me mande, yo voy. Where he tells me to go, I Lo go. que Él quiere que hable, yo hablo. Whatever he wants me to speak, I Yo speak. soy un esclavo de Jesucristo. I'm a slave of Jesus Christ. Los doulos en aquella época Doulos in those times, estaban sometidos por obligación, they were submitted by obligation, incluso bajo pena de muerte si se escapaban. including the death penalty if they were to Pero un escape. siervo de Jesucristo But a servant of Jesus es un Christ esclavo por amor. is a slave of love. Es alguien que ha tenido un encuentro con Jesucristo Somebody who's had an encounter with Jesus Christ, y el amor que ha nacido en esa persona, que Dios ha puesto en esa persona, and the love that's been shed upon from God on that person, hace que la persona se someta por amor a it makes Jesucristo. that person submit to Jesus Christ. Entonces Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. So Paul says, he says, I'm a slave of Jesus Yo Christ. soy un esclavo I'm a slave, y mi dueño es Jesucristo. and my owner is Jesus No es Christ. cualquiera. He's not just any No owner. me compró cualquiera. Nobody, it wasn't just anyone who bought El me. que me compró, The one who bought mi me, dueño y mi Señor, my Lord and Savior, se llama Jesucristo. is Jesus Christ. Y Pablo se presenta de esa manera. And Paul greets himself Y a this partir way. de aquí, And from here ya no on, es Pablo el centro. he's not the center of Él attention. usó una sola palabra para presentarse. He only used one word to present himself. Pablo, Paul, yo soy un siervo he said, I'm a y servant de Jesucristo. and of Jesus Y aquí Christ. se habla de Jesucristo. And from here on, they A speak of partir Jesus de aquí, Christ. Jesucristo es el centro de la carta. He is the main theme, Jesus Christ, of Y this este letter. Pablo, que es siervo de Jesucristo, And this Paul, who's a servant of Jesus Christ, tiene un llamado. he has a calling. Un llamado a hacer algo. He has a calling for doing something. La palabra que se usa para llamado es kletos. The word here used for something is kletos. Pablo, siervo de Jesucristo, Paul, a servant of Jesus tiene Christ, un llamado. he has a calling. Llamado a ser apóstol, Calling to be an apostle, apartado para el Evangelio de Dios. separated from the gospel of ¿Qué nos God. está diciendo Pablo? What is Paul A mí me saying? gustaría pasar más tiempo con esto. I would love to Pero spend more tengo time que ir with this. al Evangelio. I have to go to the gospel though. Que Pablo That Paul, reconoce he acknowledges que Dios lo ha llamado. that God has called him. Y esto es importantísimo. And this is very important. Porque Pablo no eligió su llamado, Because Paul did not choose his calling, sino que sencillamente lo aceptó. he accepted it. Y este es un punto importante para la iglesia. And this is a very important point in the church. Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, When Paul had an encounter with a the quien Lord, él perseguía, in which he was persecuting, Pablo
recibió el llamado de Jesús Paul received the calling of Jesus y Christ, lo aceptó como tal. and he accepted it as it Si was. Jesucristo es mi Señor, He said, if Jesus Christ is my Lord, mi Señor tiene toda la potestad de darme el llamado que Él quiera. my Lord has all the authority to call me for whatever he wants me to call. En estos tiempos, In these times, donde muchas veces es tan importante where it's so important para now muchas personas for so many people encontrar un lugar en el cuerpo de Cristo, to find a place in the body of Christ, lo más importante sería the most important thing would be no empezar a elegir lugares o desearlas, not to choose positions, sino aceptar un llamado. but to accept the calling. Porque el llamado viene de arriba. Because the calling comes from above. Ningún ser humano da un llamado. No human being can give you a calling. No se puede elegir eso. You can't choose that. Y mucho menos esperar que alguien venga y te ponga la mano y te diga, vos sos esto. Or anyone coming up to you and touching them and saying, this is what you're going to be. Eso puede ser una confirmación al llamado. It could be a confirmation of your Pero el calling. llamado viene del cielo. But the calling comes El from llamado God. viene de arriba. The calling comes from El God. llamado viene de tu Señor y mi Señor The Jesucristo. calling comes from our Lord and Savior Jesus Y Christ. cuando hay un llamado de parte de Jesucristo, And when there is a calling from Jesus es muy Christ, difícil decir que no. it's very hard to say no. Porque si mi Señor me dice que tengo un llamado, Because if my Lord says I have a calling, lo tengo que obedecer. I have to obey Him. Y hay mucha gente frustrada And hoy, there's many people frustrated porque now quiere hacer tal o cual cosa. because they want to be a certain thing. Hoy los nombres en la iglesia Today, names in the church alimentan nuestro yo, feed our ego. nuestro ego. Our ego. Yo soy el apóstol, I am the yo apostle. soy el profeta, I am the yo prophet. soy esto, yo I soy lo I otro. am this and that. Pero yo me pregunto, But I ask myself, ¿cuántos de esas how personas many of those people pueden decir como Pablo, can say like Paul, yo soy un siervo de Jesucristo I am a servant of Jesus y Christ, tengo un llamado de arriba a ser apóstol? and I have a calling from up above to Y be an fíjese apostle. otra cosa, And look at something cómo me else, está consumiendo el tiempo. and how fast time is running by. Fíjese algo más. Look at something else here. Pablo no se presenta, dice yo soy Pablo, He doesn't say, I am Paul, el apóstol. the apostle. Pablo dice yo soy el siervo, He says, I'm a servant, llamado a ser apóstol. called to be an Y esto es apostle. importante, And this is important, porque antes de ser algo, because before becoming hay something, que aceptar ser siervo. you have to accept Hay to be a muchos que no servant. quieren ser siervos. Not many people want to be Hay servants. muchos que están pensando en servir al Señor en ciertas posiciones. Many people want to serve God in certain positions. Pero antes de ocupar una posición, But before becoming and using a position, Dios nos está llamando God is calling a us ser siervos, to become a ser servants, un doulos de Dios, to be a doulos of a God. decir Señor, tú eres mi Señor, Say, Lord, you are my tú Lord. eres mi dueño, You are my y owner. donde tú me pidas ahí sirvo. And wherever you ask me, I will serve. Cuando tengas otra oportunidad, When you have another opportunity otro lugar, in another place, yo también estoy dispuesto. I'm able. Pero primero soy un siervo. But before anything, I'm a Y creo servant. que hoy, And I believe today, 2013, si 2013, algo está faltando and if something's en el missing cuerpo de Cristo, in the body of son Christ, hombres y mujeres men and women, que como Pablo like Paul, puedan presentarse could present themselves y decir muy buenas and tardes, to say, good evening, este es mi nombre, this is my yo name. soy siervo de Jesucristo I'm a servant of y Jesus acá estoy Christ, para servir. and here I am to serve. No me llamen nada, Don't call me lo anything. mejor es ser un siervo. The best thing is to be a Pablo, servant. siervo de Jesucristo, Paul, a servant of Jesus Christ, llamado a ser apóstol, called to be an apostle, apartado, set apart. y esta palabra In this word, en su raíz in its root, es la misma que se usa para santidad it's the same word used for holiness o santo, or que holy, quiere decir apartado, to be set apart, apartado para algo. to be set apart for Cuando something. nosotros aceptamos a Jesucristo, When we accept Jesus Christ, inmediatamente, Immediately, simultáneamente, simultaneously, somos santos. we are holy ¿Por qué? Why? Porque somos apartados por el Espíritu Santo because we've been set apart by the Holy Spirit para Dios. for God. Hay gente que dice, no me digas santo, eso es muy grande. People say, don't call me holy, that's No, too es que great. yo no te lo digo, es la Biblia la que me lo dice. I'm not saying it to you, the Bible says Yo you soy are. santo. I am Y holy. no soy santo porque me porto bien o más o menos. And I'm not holy because I have good behavior. Soy santo por la obra de Dios en mi vida. I'm holy because of the work of God Soy in my santo life. porque Él me apartó para Él. I'm holy because He separated me Y from en ese Him. mismo momento And in that very moment, comienza una obra del Espíritu Santo en mi interior the work of the Holy Spirit begins in the inside. que se llama santificación. And it's called En donde sanctification. todos los días Where every me day enfrento al pecado I confront y sin tengo que pelear and I have to fight para agradar a mi Señor. to please my Lord. Y con la ayuda del Espíritu And Santo with the help of the Holy Spirit, muchas veces lo consigo, many times I accomplish otras it. veces no. Sometimes I don't. Discúlpenme que esté predicando un pecador.
forgive me because he says I'm a sinner Yo preaching. soy un pecador arrepentido. He says I'm a repentant Porque cada sinner vez que fallo voy a Él y Él me perdona. because every time I sin I go to Him and He Esa es la forgives me. gracia de Dios. That is the grace of God. Bueno, pero quiero meterme, no me entretengan más. I wanna get in more in this. Apartado para el Evangelio de Dios. Separated from the gospel of God. Y aquí es donde la primera vez se nombra el Evangelio. And this is the first time that the word gospel is named. Usted y yo sabemos que Evangelio quiere decir buenas nuevas. We all know that the word gospel means good news. Pablo ha sido apartado para las buenas nuevas de Dios. He's been separated for the good news of God. La tarea de él como Pablo, The work como apóstol, perdón, The work of Paul as an apostle. se me está corriendo para ahí. Ah, yo te apuntaba a vos, por eso. Ahí está. Pero me va para atrás. No tiene primera ni segunda, ¿no? Bueno. Dejemos eso entonces. Entonces, la primera vez que se menciona el Evangelio, The first time they mention gospel here, aparece aquí en el versículo 1. it's in verse 1. Pablo ya nos dice Paul says que no se avergüenza de este Evangelio que ahora va a hablar. that he's not ashamed of the gospel that he's going to speak about. No se avergüenza, He's not ashamed of it. justamente nos explicó en su presentación. He explained to us in his Pero no presentation. solo eso, But not just that. este Evangelio que está en el versículo 1 This gospel that is in verse 1 nos dice que proviene de Dios. says that it comes from God. Y este es el primer punto importante. This is the very first El Evangelio, point. The gospel, las buenas nuevas, the good news, la obra de Dios para salvarnos, the work of God to save people. proviene de Dios, It comes from no de God, los hombres. not from people. El Evangelio, The gospel, las buenas nuevas, the good news, es algo que Dios creó it's something that God created. desde Génesis 3:15, From Genesis donde 3:15, por primera vez where the first time en el relato de Génesis in the introduction of Genesis, aparece el pecado sin appears a través de Adán y Eva. from Adam and Eve. También por primera vez And that's also the first time. aparece lo que se le llama el protoevangelio. It's called the proto-gospel. Es la promesa de Dios It's the promise of God de salvar a la humanidad. to save humanity. Y promete Dios And God promises que esa serpiente va a ser aplastada. that serpent will be smashed. Porque va a venir uno, Because one will come descendiente de esa mujer, coming from the woman que va a aplastar a la serpiente. that will destroy the serpent. Dios ya está diciendo, God is saying that hay pecado. there's sin. Yo no puedo soportar el I pecado, cannot stand sin, pero tengo un plan. but I have a Está plan hecho desde antes de la fundación del mundo. that it was created before the foundation of Tengo the un plan world. para salvar a toda la I humanidad. have a plan to save all No of se humanity. preocupe. Don't worry about Esa it. serpiente That serpent va a ser aplastada. will be destroyed. Va a haber uno One will come que lo va a aplastar. that will destroy El it. Evangelio proviene de Dios y no de los hombres. The gospel comes from God and not from man. No puede un ser humano A human being crear cannot una forma de salvarse. create a way of Lo ha saving intentado. themselves. They've tried Lo it. sigue intentando. They keep on trying. Lo más fácil es intentar salvarse por obra. The easiest thing is to try to save themselves by works. Ha creado otros dioses. They've created other Ha gods, creado otros sistemas de espirituales. other spiritual systems, Pero ninguno sirve. but none of them work Porque el Evangelio viene de Dios. because the gospel comes from Es God. Dios el que da el primer paso It is God who takes us first para step salvarnos. to save us, Porque nosotros nunca nos podríamos haber salvado. because we could never have saved Y ourselves. abre la puerta de la salvación. And He opens the door to No salvation. solo proviene de Dios, Not only does it come from sino que God, ha sido prometido en las Escrituras. but it's been promised in the Dice scriptures. ahí el pasaje, The passage says, prometido antes promised before por sus profetas by His en prophets las Santas Escrituras. in the Holy Es Scriptures. decir, que Dios no solo en Génesis Not only in Genesis avisó de este plan was God warning about the y plan habló de este Evangelio, and spoke of the sino que gospel, lo siguió confirmando en todas las Escrituras. but He kept on confirming it along the Bible. Toda la Biblia habla, The whole Bible a speaks partir of, de Génesis 3:15, from Genesis de 3:15, aquel que iba a venir, from the one who was de to aquel que come, Dios iba a enviar of the one God was going to para send salvarnos a todos to nosotros. save all people. Hoy en la oración Patricia leyó Malaquía, Today, our sister Patricia read from Malachi, el Antiguo Testamento. the Old Se Testament. cierra con Malaquía It's closed with the book of Malachi, y con un capítulo lleno de esperanza. and with a chapter full of hope. Capítulo 4 Chapter 4, dice: ciertamente viene el día. it says, the day will come.
¿no? ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y a sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Sencillamente, no vamos a seguir leyendo. Simply, we're not going to keep on reading, but El Antiguo Testamento the Old Testament, también se cierra con una promesa. it's also closed with a promise. Va a venir el día, The day will come. va a venir uno. One will come. Ustedes van a poder confiar en Él. You will be able to hope in Him. Va a haber salvación. There will be Este salvation. Evangelio viene de arriba This gospel comes from above, y está en las Escrituras. and it's in the scriptures. Por eso cuando hablamos del Evangelio, But when we talk about the gospel, tiene que ser un Evangelio de arriba. it has to be a gospel from up Hay above. gente que hoy por hoy, Some people today, que se dicen cristianas, they call themselves dicen, Christians. bueno, yo creo que sí, lo que la Biblia dice no está mal, They say, well, I think that the Bible is okay, pero hay otras formas de llegar a Dios. but there's other ways of going to God. Están equivocados. They're mistaken. El Evangelio viene de The arriba gospel comes from above, y habla de Jesucristo. and it talks about Jesus Y el Christ. único que puede The only one that can decirnos del Evangelio talk about the es el gospel mismo Dios. is only El God. que creó el plan de The salvación one who created the plan of es el que nos salvation dice de qué se trata el is the Evangelio. one who tells us what the gospel Hoy is hay about. líderes cristianos Today there's Christians, que lamentablemente unfortunately, ante millones de personas before millions of people, niegan que Jesucristo es el único camino. they deny that Jesus Christ is the only Sus way. iglesias están llenas Their churches are full. y millones los escuchan por televisión e internet, Millions of people listen to them, pero están engañando. but they're misleading. No están predicando el Evangelio que viene de arriba. They're not preaching the gospel from above. Están predicando su Evangelio. They're preaching their own type of Y ese gospel, Evangelio nos salva. and that gospel doesn't El save. único Evangelio que debemos aceptar The only gospel that we have to accept es el que viene de arriba. is the one that comes from ¿Y a above. quién se refiere ese Evangelio? And who is this gospel talking about? Versículo 3. Verse 3. El Evangelio que se refiere a su Hijo, It's about his son, nuestro Señor Jesucristo, our Lord Jesus que Christ, era del linaje de David según la carne, who was descended from David according to the flesh, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, and was declared to be the Son of God in power, según el Espíritu de Santidad, according to the Spirit of holiness, por su resurrección entre los muertos. by his resurrection from the dead. El Evangelio que viene de arriba The gospel that comes from above habla de Jesucristo. talks about Jesus Christ. No habla de otra persona. It's not about somebody else. Este es el Evangelio del cual Pablo no se avergüenza. This is the gospel which Paul is not ashamed ¿A qué of. se refiere el Evangelio? What is this referring Nos to? dice que este Jesucristo This Jesus Christ era del linaje de David. was descended from ¿Qué David. nos está diciendo esa frase? What is that phrase saying to us? Que Jesucristo tenía una descendencia humana. That Jesus Christ had a human Si descendancy. usted quiere ver el árbol genealógico de Jesús, vaya a Mateo capítulo If you 1. want to see the family tree of Jesus Christ, you go to Matthew Va a chapter ver 1. todo el árbol genealógico de You're Jesucristo. going to see the whole family tree of Pero Jesus ¿de qué nos Christ. está hablando eso? But what is that talking to De us la about? encarnación. Of the El incarnation. Evangelio The gospel que viene de that arriba comes from above habla de que Jesucristo talks about Jesus Christ. estaba con Dios, Was with God. era Dios, He was se God. hizo hombre, He became se man. encarnó. He incarnated Y en esa himself. encarnación, And in that su incarnation, descendencia era davídica, his descendancy was from David para cumplir to con fulfill otra promesa divina with another divine promise que Dios le hizo a David, that God made to de que su David, descendencia that through his descendancy habría un rey there would be a que se king sentaría en el trono de Israel. that would sit on the throne of Entonces el Israel. Evangelio So then the gospel incluye la encarnación includes the y incarnation, también nos dice and it also que says fue declarado Hijo de Dios. that he was declared the ¿A Son qué of se God. refiere esta frase? What is this phrase referring to? Sencillamente, perdón, Simply, nos está diciendo que es Dios. he's telling us that he's God. Jesús, Jesus, la segunda persona de la Trinidad the second person of the Trinity, encarnada.
incarnated. Jesús es Dios. Jesus is God. Vivió aquí en la tierra, He lived here on earth. compartiendo esa doble naturaleza. He had both natures. Fue 100% hombre 100% y fue man 100% Dios. and 100% Vivió God. como todos nosotros. He lived just like Fue anyone else. tentado en todo, pero sin pecado. He was tempted in all things without sin. Y no solo eso, And not just el that. Evangelio es encarnación The gospel is the incarnation de la segunda persona de la of Trinidad, the second person of the Trinity. pero también nos dice ahí And it also que says fue declarado Hijo de Dios. that he was declared to be the Son of God. Fíjese que solamente fue declarado. He was declared. Eso, él ya era Hijo de Dios. He was the Son of Hijo God. de Dios es un título divino. Son of God is a divine title. La resurrección The resurrection hace que se declare este era el Hijo de Dios. becomes the declaration of him being the Son of God. Pero habla de resurrección. But it talks about resurrection. Si habla de resurrección está implicada muerte. And if it talks about resurrection, it talks about death as Eso no es well. muy profundo, ¿verdad? It's very profound. Si yo digo que alguien resucitó porque antes murió. If I say that somebody resurrected, it's because they were dead. Y eso es lo que pasó con Jesucristo. And that's what happened with Jesus Christ. Murió He died conforme al plan according to the y plan resucitó al tercer día. and resurrected on the third day. Entonces el Evangelio So then the gospel viene de arriba comes from above. y habla de Jesucristo, And it talks about Jesus que Christ. incluye el mensaje. What does the gospel El include here? mensaje incluye The message la includes encarnación de la divinidad, the incarnation of divinity, la muerte en la cruz por nuestros pecados the death on the cross because y of la our sins, resurrección. and the Ese es resurrection. el Evangelio. That is the Ese gospel. es el Evangelio que viene de arriba. That is the gospel that comes from ¿Por above. qué nosotros Why us? muchas veces Many times nos estamos confundiendo we are confused con otros evangelios? with other gospels. Y como dice Pablo, And like Paul says, no es que haya otro, it's not that there's other pero hay gospels, gente que predica otras but cosas. there's other people preaching other messages. No nos centramos en el mensaje que viene de We arriba. don't concentrate on the message that comes from Predicamos above. otros dioses, We preach other gods. predicamos otros We Cristos preach other y Christs. predicamos otros And evangelios. we preach other gospels. El único The evangelio only que gospel la iglesia debe estar preocupada en that predicar the church should be busy in preaching es el que está en la palabra de is Dios, the one that we find in porque the es el que Bible, vino de arriba because it's the one that comes from y el que above, habla de and it Jesucristo. talks about Jesus Cuando los Christ. evangelios, When the gospels, cuando las buenas nuevas when the good news son cambiados are changed a otro tipo de mensaje to other messages que se centra en el ser humano, that are centered upon the human en la people, satisfacción humana, and human en satisfaction, lo que yo necesito, in what I en need, lo que yo quiero, in what I want, en lo que yo in deseo, what I desire. ese es otro evangelio. That is another Ese no gospel. es el evangelio de That is not the Jesucristo. gospel of El Jesus Christ. evangelio que viene de The arriba gospel that comes from está above centrado en la persona y en la obra de is Jesucristo. centered upon Jesus Christ and His Pero Word. hoy nos están diciendo, But today they're saying to us, este es el tiempo this is the en time donde pedí que se te va a dar. where you ask and it'll be accomplished. Visualizar lo que querés porque se lo tienen que dar. Envision what you want because you'll receive it. Ordenale a Dios lo que te tiene que dar. Tell God what you need. Declará lo que querés. Declare what you want. Confirmá con tu boca lo que querés hacer. Confirm it with your mouth what you want. Y estamos haciendo un evangelio diferente. And we are doing a different gospel. Un Dios diferente. It's a different God. Porque el Dios de la Biblia Because the God of the Bible, es el Dios soberano He is the sovereign God. que antes de que Adán y Eva pecaran, Before Adam and Eve had sinned, ya hizo un plan de salvación. He had already made a plan of Y no se salvation. trata de que yo ahora lo modifique para mi bien. And we cannot modify it. No se trata de que yo ahora lo cambie para que a ustedes les caiga bien. And we can't change it so that you would like El the message. evangelio que viene de arriba es uno solo. The message that comes from above is Y the habla only de one. Jesucristo, And it talks about de Jesus su Christ, encarnación, of His de su incarnation, muerte expiatoria en la cruz of His death on the cross, y de su resurrección and gloriosa. of His Ese resurrection. es el único evangelio que la iglesia debe aceptar y predicar. That is the only gospel that the church should preach. Y a muchos no les gusta ese evangelio. And many don't like that message. Suena antiguo, It sounds old. suena feo. It sounds Hoy, ugly. hoy no me dijeron que me va a ir lindo. Today they didn't tell me that I was going to have Hoy good no me things in dijeron my que life. todo está bien. Today they didn't tell me that it was going to Hoy be no me okay. dijeron que soy un campeón. Today they didn't tell me that, they didn't call me a Hoy champion. no me dijeron que soy un hijo del rey que me senté en el trono. Today they didn't call me a son of the king. Hoy me for me to dijeron que sit me on the tengo que throne. arrepentir. Today they told me that I have to repent. Hoy me dijeron que tengo que aceptar el sacrificio en la cruz. Today they told me that I had to accept the sacrifice on the cross. Hoy me dijeron que tengo que ser un siervo Today they told me that I have to become a y servant aceptar el señorío de and Jesucristo. to accept the lordship of Jesus Christ. Este evangelio This gospel no ha cambiado. hasn't changed. Hace 2000 años que se sigue predicando. It's been preached like this for Y por 2,000 eso years. Pablo And that is why Paul Puede decir, can say, yo estoy predicando I am preaching
preaching. Yo he sido llamado I've been called a predicar el evangelio de to arriba, preach the gospel from above. que habla de Jesucristo. That talks about Jesus Y no Christ. solo eso, And not just that. no me avergüenzo del I'm evangelio. not ashamed of the gospel. Tercera vez que se nombra evangelio. Third time that the gospel No is me mentioned. avergüenzo del I'm evangelio. not ashamed of the gospel. Pablo predicaba este evangelio Paul would preach this y gospel. usa se me fue la palabra. Y usa una declaración negativa para reforzar lo positivo. He uses a negative declaration Él to. dice, no me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of the gospel. Puede haber puesto ahí. He could have written A mí there. me enorgullece el evangelio. It makes me proud of the Estoy gospel. honrado de predicar el evangelio. I'm honored to preach the Pero gospel. para afirmar de eso lo dice en forma negativa. But to affirm that, he says it in the negative. No me avergüenzo del I'm evangelio. not ashamed of the gospel. Y fíjese de quién habla en el versículo 15. And look at verse 15. A griegos y a no griegos, To Greeks and no Greeks, a sabios y a no sabios, to the wise and to the foolish, soy deudor. I'm a debtor. ¿Sabe Pablo de quién estaba rodeado? You know who Paul was surrounded by? ¿Quiénes eran su audiencia? Who his audience was? Iba a las ciudades, He would go to the cities. iba a la sinagoga, He would go to the synagogues, predicando a judíos preaching to the Jewish que people. sabían mucho de la palabra de Dios. And they knew about the word of Pero God. también después se iba a la sociedad, a la ciudad en general. But he would also go to the common places. ¿Sabe in the qué había cities. en esas ciudades? You know what he found in those cities? En la cultura romana, In the Roman pueblo culture. romano, perdón. In the Roman culture. Estaba empapado de la cultura griega. It was impregnated of the Greek culture. Y eso hacía que muchos filósofos hubieran en la época. And there was a lot of philosophy going around in those times. Filósofos que hasta el día de hoy Philosophers that even nowadays, se tienen en cuenta por las cosas que han dicho. they're still well known because of the things they said. Filósofos que hoy muchos basan sus vidas en esas declaraciones filosóficas. Philosophers that even people nowadays today, they base their lives upon what they had said. Pablo se presentaba, And Paul would present como le himself. pasó en Hechos capítulo 15. How it happened to him in the book of Acts, En chapter Hechos 15. capítulo 15, Pablo, ¿a dónde va? And where does he go in those chapters? Él va a Atenas. He goes to Athens. Y en Atenas era la cumbre de todo eso. And in Athens, there was the capital of philosophy. Allí había un lugar, el Areópago, It was the Areopagus. donde los sabios, los filósofos iban a exponer su sabiduría. That was the place where all the philosophers would go and implement their ideas. Pero no era cualquiera, era gente que reconocida que ahí hablaba. But it wasn't just any people going up there. It was people who were recognized. Y hablaba frente a un jurado. And he would speak in front of judges. Siempre había algún otro escuchando, pero había un jurado mirando si aquello era bueno. There was a group of judges judging in what he was saying. Era sabio. If he was Era wise, digno de estar ahí. if he was worthy of Y being ahí apareció Mars Pablo. Hill. And that's where Paul went to preach. Y lo trajeron para ahí porque él andaba predicando. And they brought him up to Mars Hill because he was preaching around the Se city. interesaron de las cosas que decía Pablo. They were sort of interested in what Paul was saying. Y para sorpresa de muchos And to many surprised, que esperaban algo tan profundo que nadie entiende, perhaps they were waiting for something very profound. Pablo sencillamente les dijo, Paul just simply said, ¿saben qué? you know what? He estado paseando por su ciudad I've been walking around your city. y ustedes son muy espirituales. And he said to them, you're very spiritual. Ustedes tienen todos los dioses. You have all the gods here. Incluso vi ahí un monumento And I saw a statue, que en esa época sería una roca perhaps there was a rock, y que decía al Dios no conocido. and they had a statue written to the unknown God. Es decir, ustedes son tan espirituales que por las dudas, si a alguno se les escapó, a ese también le dan honor. He said, you're so spiritual that you wrote to the unknown God just in case you missed any God. ¿Y out saben there. otra cosa? And you know something else? Sabios de Atenas, Wise people from Athens, de ese les vengo a hablar. that's the one who I'm going Esa to fue preach la to you. predicación de Pablo. That was Así the la preaching of empezó. Paul. That's how he started it. Y habló del plan de Dios para la humanidad. And he spoke about the plan of God for humanity. ¿Y saben cuánto los sabios se burlaron de Pablo? And you know when the people made fun of, the wise people made fun of Paul? Cuando Pablo habló de la resurrección de Jesucristo. When Paul spoke about the resurrection of Hasta ahí lo Jesus. habían aguantado más o menos. They heard him until that point. Pero cuando Pablo dijo que este Jesucristo había resucitado entre los muertos, But when he said that Jesus Christ had resurrected from the se dead, burlaron de él. they made fun of him. Porque para los sabios eso era muy tonto. Because to the wise people, that was a foolish thing. Hoy de mañana llamé a mi hermano, This morning I called my brother porque era el cumpleaños de él. because it's his birthday. Y me dice, me interesa mucho
estoy leyendo mucho de magia negra y de todo eso. And he said to me, I've been reading a lot about black magic. Ah, sí, le digo, y no era que vos no creías en nada. And I said to him, I thought you didn't believe in anything. No, pero me interesa para refutar todo eso. And he said, I'm interested so I can refute all those things. Y dice, como estoy leyendo también lo de los zombies en Haití. And he's also reading, my brother, about the UFOs in Haiti. Y me dice, ¿vos crees en eso? And he said to me, do you believe in that? Claro que creo. And he said, yeah, I believe in that. ¿Cómo vos crees? Eso es una tontera. And my brother said, that's Esa foolishness. gente es ignorante, por eso creen eso. Those people are ignorant, that's why they believe in UFOs. No, yo no creo, yo creo que son demonios. And I said, I believe they're demons. Y para su mente eso fue demasiado. Dice, no, eso es una locura, ¿no? And he said, no, it cannot be. Imagínense si yo con mi hermano una conversación normal parece locura. Imagine just in a normal conversation, it seems foolishness to him. Imagínense a Pablo predicando delante de todos esos filósofos tremendos de la época Imagine Paul preaching to the philosophers of y those that diciéndoles age, sencillamente, and just simply saying to el them, sistema religioso de ustedes, your religious system, con tantos with dioses, so many gods, con dioses más poderosos que otros y peleándose, some are more powerful than others and fighting amongst con themselves, dioses que bajan y tienen relaciones con mujeres y ahí salen semidioses, and with gods coming down having sex with women, and semi-gods y are que no born se out of sabe that. lo que va a pasar porque depende de si el dios está enojado o si aquel se pelea, no se sabe nada acá. We don't know what's going to happen because the gods are fighting. Y Pablo se presenta y dice, yo les vengo a hablar de eso que ustedes no conocen, And Paul says, I'm here to talk about the unknown que God. murió en la cruz por los pecados de todos nosotros, He died on the cross for all your sins. y he que said. simplemente aceptándolo por fe son salvos. And simply by accepting him by faith, you're Las saved. risas empezaron a salir del auditorio, People were laughing at him, pero algunos creyeron. but some believed. Algunos creyeron. Some believed. ¿Por qué? Why? Porque si Pablo se hubiera avergonzado del mensaje, Because if Paul would have been ashamed of the gospel, hoy no tendríamos la iglesia que hay hoy por hoy. today we wouldn't have the church that we Si la have today. iglesia se hubiera avergonzado de este mensaje, If the church would have been ashamed of the el gospel, cristianismo no existiría. Christianity wouldn't exist. Pero gracias a Dios, But thanks be to a la God, obra del Espíritu Santo en todas esas personas, to the work of the Holy Spirit Y in en all those nosotros people, hoy, and also in us el today. Evangelio se sigue The predicando gospel's been preached y el also, mensaje no se ha cambiado. and the message is not changed. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesus Christ died for our Ese es sins. el centro de la Biblia. That is the center of the Y Bible. por eso Pablo decía, That is why Paul se said, habrán burlado de mí, maybe they made fun of se me. seguirán burlando de mí, They will keep on making fun pero of me. yo no me avergüenzo del But Evangelio. I'm not ashamed of the Yo no me gospel. avergüenzo de este I'm Evangelio, not ashamed of this gospel. porque este Evangelio Because this es gospel poder de Dios. is the power of Los God. sistemas filosóficos The philosophers, no transforman las they don't personas. change people. Las ideas de los seres humanos Ideas from people, no transforman las personas. they don't transform Es el people. poder de este It's mensaje the power of the el que message transforma la vida that changes y lives hace que se conviertan and makes them y convert. lleguen a dar sus vidas por este And mensaje. they give themselves for this Ayer message. tuvimos un bautismo precioso. Yesterday we had a beautiful Los baptism. hermanos testificaron. The sisters were testifying. Azuka nos contaba Asuka was telling que us ella viene de una sociedad budista. she comes from a Buddhist Que society. Japón básicamente es budista. That Japan is a Buddhist country. Y que para su familia fue una locura que ella se convirtiera. And she told her family that she was a Christian, Y and que incluso they mocked her. hoy por hoy la dejan de lado. And that today they set her Le aside. dicen, te estás loca. They told her that she's crazy. Allá en Canadá te lavaron el cerebro. In Canada they brainwashed her. Pero they say. ella continúa And that she continues, perseverando y persevering, ha creído en Jesucristo. and she's believed that ¿Quién logra eso? who accomplished ¿Una that? simple filosofía? A simple philosophy? ¿Una simple historia de seres A humanos? simple story of human beings? Sencillamente No, simply. es el poder de Dios en esta palabra It is the power of God in this word que transforma la vida. that changes lives. Melanie también nos contaba Melanie also told que us el lunes le dijo a su familia, that on Monday she told her el family, sábado me bautizo. on Saturday I'm going to be baptized. Y la familia se rió And the family laughed at her porque ellos creen en una religión. because they believe in a religion. Ellos son portugueses, creen en el catolicismo. They're Portuguese and they're Y Catholics. cuando ella dijo con toda alegría me voy a bautizar, se le rieron. And with all the joy in her heart, she told her family that she was going to Pero ella baptize. They sigue mocked her. perseverando.
but she keeps on Ayer se persevering. bautizó. Yesterday she got Está baptized. creciendo. She's growing. Es un bebé en Cristo. She's a baby in Pero Christ, sigue adelante. but she goes forward. ¿Quién puede hacer eso? Who can do that? Este poder que hay en la palabra de Dios. The power that is in the Word of God. Solo el Evangelio Only the que gospel viene de arriba that comes from y above que habla de Jesucristo and that talks about es Jesus poderoso, is powerful, suficientemente poderoso sufficiently para powerful transformar las vidas. to change lives. Por eso Pablo That is why Paul puede decir, can say, no me avergüenzo de este I'm Evangelio, not ashamed of this porque el gospel, poder de Dios, because it is the power of poder God, de Dios the power of que God transforma las vidas. that changes A lives. judíos y a griegos To Jews and los non-Jews ha transformado. has changed Y them. hoy siglo XXI, And today, in the 21st con century, tanta ciencia, with so much con science, tanto razonamiento, with so much reasoning, con tanta gente intentando with many people trying refutar la palabra de Dios. to refute, negate the Word of God. Iglesia, Church, no nos avergonzamos de este we cannot be mensaje. ashamed of the No se gospel. avergüence del Don't be Evangelio, ashamed of the porque gospel. sigue transformando las vidas, Because it keeps on changing incluso lives. de los sabios de este tiempo. Even of the wise Sigue people of this time, transformando la vida. it changes El lives. Evangelio viene de The arriba, gospel comes from above, habla de Jesucristo talks about Jesus y no es Christ, causa de vergüenza. and it's not a reason for us to be Y ashamed la of. cuarta vez que se nombra Evangelio, And the fourth time that the word gospel is being en mentioned estos here, primeros 17 and these versículos, first 17 verses, es en el versículo 17. is in the 17th verse. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios For the righteousness of God is se revealed revela por fe y para fe, from faith to faith, como está escrito, as it is written. mas el justo por fe vivirá. The righteous shall live by faith. Acá habría que hacer otras 20 predicadores. This Pero bueno. verse alone has for many messages. ¿Cómo entonces So then how? se explica un poco esto? How can we explain this a bit? Digo un poco porque esto es lo que se va a explicar en toda la carta. I say a bit because this is what's going to be Está la explained in the introducción whole de la letter. carta. La This is the introduction justificación to por fe. the justification by faith. El término justicia The term justice en la Biblia in the Bible tiene varios significados. has a lot of meanings. Por un lado, In one side, es la manifestación de las perfecciones divinas. it's the massive manifestation of the divine perfections. Dios es justo en su propio ser God is just in his being, e infinitamente justo en todos sus caminos. infinitely just in all his ways. A esto se le conoce como justicia absoluta. This is known as absolute justice. Por esa razón, That is why no puede tolerar el pecado. he cannot tolerate sin. Y entonces ha establecido So that he has established, como resultado as a result, tanto penas como recompensas. wages and gifts. Y a esto se le llama justicia retributiva. And this is the, called retribution justice. Pero por otro lado, So then on the other side, la Biblia cuando habla de justicia, when the Bible talks about justice, también habla de la justicia imputada. it also talks about the imputed righteousness. Y es la que se va a desarrollar en toda esta carta. And it's what's going to be touched on this whole letter. Y la que se está hablando aquí And the one that's being talked about here es la que Dios nos otorga is the one that God gives us, a aquellos que nos arrepentimos those of us who have y repented creemos en ese evangelio and believe in that gospel que viene de arriba y que habla de that Jesucristo. comes from above and talks about Jesus Esta Christ. justicia es imputada. This righteousness is En la imputed cruz, on the cross. Cristo murió por los pecadores, Jesus died for sinners, sustituyéndolos, substituting them, ocupando su lugar. taking their place. Primera de Pedro 3:18 1 Peter 3:18. dice asimismo Cristo It says Christ, padeció una sola vez por los pecados, he died one time for sins, el justo por los injustos, the just for the unjust, para llevarnos a Dios, to take us to God. siendo muerto en la carne, Being dead in the flesh, más vivificado en el espíritu. but alive in the spirit. Lo que el evangelio nos está diciendo What the gospel is saying to us, es que este evangelio that the gospel revela la justicia de Dios, it reveals the righteousness of God, esa justicia imputada. that righteousness that's imputed. Lo que el evangelio nos revela What the gospel reveals es que Dios creó un sistema de salvación, is that God created a system of un salvation, plan de salvación, or a plan of salvation, en donde Dios and where God, no hizo que nosotros pagáramos. God didn't make for us to make a payment. ¿Por qué razón? Why? No podríamos. Because we could never have paid. Y entonces se revela la justicia de Dios. So then
the righteousness of God is revealed. y nos imputa, nos pone And it's imputed, it puts us la on. justicia de Cristo. It gives us the righteousness ¿De of qué manera? Christ. In which Simplemente how? aceptando el sacrificio. By accepting the sacrifice. Es decir, que Dios muestra su justicia It's to say that God shows His righteousness ante la injusticia. in injustice. Porque sería un Dios injusto Because He would be an unjust God si nos dijera paguen por sus pecados. if He said pay for your sins. Porque Él sabe que sería imposible. Because He knows that it's impossible. Nadie puede pagar por sus pecados. Nobody can pay for their Estaríamos sins. siempre en deuda con Dios. We would always be in debt Y against por God. eso with God. Pablo nos That dice is why Paul says que este evangelio manifiesta la justicia de Dios. that this gospel manifests the ¿Qué hace righteousness of Dios? God. So then what does God do? A nosotros los injustos To us who are unjust, nos imputa He imputes la justicia de Jesucristo. the righteousness of Jesus Entonces Christ. de culpable So from being guilty pasamos a ser justificados. to be justified. Ese es el evangelio. That is the gospel. ¿Lo has entendido? Have you understood it? ¿Cuántos acá estuvieron en la corte alguna vez? How many of you have been in court? No voy a preguntar por qué, no te preocupes. I'm not going to ask why. Daniel estuvo en la corte. Danny has been in court. Daniel, póngase, usted está culpable. You're Párese. guilty. Come get him. Párate que estás ahí. He's guilty right now in the court Como of si fuera a justice. jugar al fútbol, rápido, párate. Estás culpable. He's guilty. Manejaste borracho. He was driving, drunk driving, Sin seguro. without insurance. Rompiste la ley, el policía te agarró. He broke the law and got caught by the El cops. juez está parado aquí. So then the judge Hay stands. una ley que And dice, there's a law that says el que rompe con esas leyes va a ser culpable. the one who breaks those laws is Si guilty. yo fuera el juez, If I was a judge, a alguien que maneja borracho le doy perpetuo. to drunk drivers, go to jail forever. Porque son gente como con un arma. Because it's people like, having a weapon. Se han muerto gente por culpa de gente que sale tomada. Many people have died because of drunk drivers. Yo soy el juez y tengo una ley delante mío. I'm the judge and I have the law here. Según la ley, Daniel te mereces 15 años de cárcel. According to the law, 15 years in jail. Y no vas a manejar por otros 25 años. And you won't drive for another 25. Entonces yo tengo la ley acá que me dice Daniel culpable. So I have a law here who says Daniel is guilty. Pero aparece alguien. But somebody comes. Lili no está. Lily's not here. Siempre te salva Lili. Aparece alguien. Somebody comes. Se levanta They stand up y dice, Cristina, and they say, Christina, ¿no, ¿cómo va en la corte a andar tomando? you can't drink water in court. La voy a meter a usted también para adentro. Cristina se levanta. So Christina raises to her feet. Dice, juez, pare un poquitito. He says, Judge, stop for a bit. Yo tengo algo que decir. I have something to say. Yo sé que él hizo todo eso. I know that he did all that. Diga. No, tráteme con más respeto. Sí, ¿qué tiene para decir? I know that he did all that. Este hombre es un peligro. He's a danger to ¿Y society. usted qué me va a decir? And what are you going to say? Tiene razón, You're right. tiene razón. Cometió el falta. He's guilty. Menos mal que usted nunca me defendió a mí, Cristina, porque vamos los dos muertos. Pero bueno. Y usted va a decir, pero hay algo que se puede hacer. And she will say, there's something I can do. Yo voy a pagar por él. I will pay for him. Yo voy a pagar por él, las leyes que él quebró. I'm going to pay for his guiltiness. Si yo tengo que ir a la cárcel por él, lo voy a hacer. If I have to go to jail for him, Es un chiste, no se preocupe. Nadie la va a meter presa por culpa. Y todo lo que él rompió y destrozó, yo lo pago. and everything that he broke, she will pay for. Y el juez dice, oh, And the judge says, acá hay alguien justo there's somebody here who's just, y está pagando por un injusto. and they're paying for the unjust. Ha pagado todo lo que él debía, lo ha pagado. You've paid for everything that he owed. Él fue el que rompió todo y salió tomado y todas las leyes. He's the one that broke the law, Pero usted no. but you didn't. Entonces yo agarro yo agarro, no me sale la diferencia, la no culpabilidad, la inocencia. Yo agarro la inocencia de Cristina, es inocente, So then her y innocence, digo, por causa de Cristina, yo te declaro justo. because of Christina, you've been declared Por causa de innocent. sos inocente. You are innocent. Entonces ahora, cada vez que te apareces delante mío, So now every time you come to the judge, yo no tengo que decirte, ¿te acordás que manejaste? the judge will never remind him of Yo being drunk. solamente digo, Daniel, ¿cómo estás? I'll just say, ¿Cómo está tu vida? how's your life? ¿Cómo va todo? How's everything? ¿Estás disfrutando de esta etapa de tu vida? Are you enjoying of your life now? Me alegro, I'm glad. porque yo no me acuerdo de nada.
Because I don't remember anything. Yo no sé lo que hiciste y no hiciste. I don't know what happened. Esa cuenta está pagada. That debt has been Yo no canceled. pierdo el tiempo hablando de eso. I don't waste my time Ahora talking está about it. justificado. Now you've been ¿Qué justified. quiere decir justificado? What does it mean to be Que justified? pasaste de ser culpable That you were guilty a otra posición. to another position. Justificado. Justified. Tus pecados han sido pagados. Your sins have been Gracias a paid for. ustedes dos. Pero eso es lo que hizo Jesucristo. But that's what Jesus Christ did. Yo pagué por todos ustedes. I paid for all of it. Ahora mi justicia Now my justice es imputada en is ustedes. imputed upon ¿Qué you. pasa cuando Dios nos mira? So what happens when God looks at Dios us? no se toma el tiempo de decir, ah, mira quién está ahí parado. God doesn't waste his time saying, oh, look who's standing Este there. robó, mintió, hizo de todo. He was a thief, he lied, he did everything. Dios dice, ahí está mi hijo. He says, there's my son. Pagaron por él. They paid for him. Justificado pues. Justified Por la fe, by faith, tenés paz para con Dios. you have peace with Por God medio de nuestro Señor Jesús. through our Lord Jesus Así Christ. que de esta justicia imputada va a hablar todo Romanos. So the book of Romans talks about the El imputed problema righteousness. The problem is, ¿Cómo nos apropiamos de esta justicia? how do we take a hold of this El pasaje lo righteousness? dice. The passage says, Por fe. by faith, Por fe. by faith. La salvación Salvation nunca fue ni va a ser por obra. it never has and never will be by works. La salvación no se puede ganar. Salvation cannot be earned. ¿Cómo empieza esta obra en nosotros? How does this work begin in us? Escuchando el mensaje de Dios. Listening to the message of God. Escuchando el evangelio de Dios Listening to the gospel que habla de Jesucristo talks about que Jesus murió Christ por mis pecados that died for my sins. según Romanos 10:17 According to Romans 10:17, nos dice que la fe viene por el oír that the faith comes by y el hearing oír la palabra de Dios. and hearing the word of Cuando God. escuchamos ese When evangelio we listen to that que viene gospel del cielo, that comes from above, ese evangelio produce fe. that gospel produces faith. ¿Fe para qué? Faith for what? Para creer en la obra de Jesucristo. Faith to believe in the work of Jesus Fe para Christ. presentarme delante de Dios Faith so that I can present myself in y front of poder God decirle, and say to soy God, un hijo tuyo I am a son of porque yours Jesús pagó por mí. because Jesus paid for Acá me. puedo presentarme, como dice Hebreos, So now I can come boldly into the throne of grace like Hebrews says, confiadamente with confidence ante el trono de gracia. before the throne of ¿Por qué grace. me puedo presentar confiadamente? Why can I come confidently before Porque the yo throne? soy cool, Because I'm cool? yo soy buena pinta, Well, because I'm good looking? porque puedo convencer a Dios con alguna palabra, Can I convince God with any of my words? porque le he traído algún regalito especial a Dios. Because I've given him a gift? No, nos podemos presentar No, we can come boldly to the throne, confiadamente confidently ante el trono de gracia, before the throne of porque grace. por fe Because by hemos faith aceptado a Jesucristo. we have received Y Jesus ahora Christ. la santidad de Dios And now the holiness of God nos acepta, accepts no us. por nosotros, Not because of us, sino por lo que Él hizo. but because of what he did. Cuando hay gente When there's people que está dudando de su salvación, that are doubting of their salvation, puede ser a veces sometimes, porque no entiende esta parte, because they don't understand this porque no part, se trata de lo que yo hice, because it's not about what I did. no se trata ni siquiera de lo que yo vaya a hacer, It's not even about what I'm going to do. se trata de Él, It's about se him. trata de lo que Él hizo en la cruz. It's about what he did on the Cuando cross. el diablo viene When the devil y comes, te dice, ¿estás seguro que sos salvo? are you sure you're saved? Estás con las cositas que vos estás haciendo, no debe ser muy With all salvo. the things that you're doing, I don't think you're Es el saved. momento de pararse y decir, That is the time when you stand there and you say, yo soy salvo, I am saved. no por lo que hago, Not because of what no I por lo do, que hice, not because of what I no por done, lo que voy a hacer, not because of what I'm sino going to do, porque Jesucristo but because Jesus murió en la Christ cruz por mí. died on the cross Él for me me. compró, He bought. por ello no soy salvo. That is why I'm saved. No hay obras que agregarle. There's no more words to add. Efesios 2, 8 y 9 dice Ephesians 2, 8 and 9 que say esta salvación that this salvation no es por obras is not by words para que nadie se so that gloríe. nobody can boast. Dios ha sido muy justo, God has been very just, porque si hubiera dejado en las obras la salvación, because if he would have left in our works salvation, sencillamente nadie se salvaba. nobody could be saved. Ni el más rico del mundo, Not the richest man in the world, intentando agradar a Dios, dándole de comer a todo el mundo, trying to please God and feeding the whole world, podría ser salvo. could be saved. Pero como Dios es justo But because God is y just se revela su justicia and his righteousness is revealed en este mensaje de salvación, in this message of ha salvation, dejado la salvación he has left salvation en un elemento tan sencillo in such a simple element, como profundo: but profound. la fe, Faith, creer, to believe, creer en to Jesucristo, believe in Jesus creer en Christ, Jesucristo. believe in La Jesus Christ. salvación se Salvation obtiene por fe is obtained by y faith, no por obra. not by words. No, nada podemos hacer para
sorprender a Dios. We can't do nothing to surprise God. ¿Y cómo empieza todo esto? And how does all this begin? Pablo nos dice Paul que says en esta carta a Romanos that in this letter to the Romans, él va a explicar todo esto. he will explain Pero que el everything evangelio that about the gospel viene de arriba. that comes from up above. El evangelio viene de arriba. The gospel comes No from se God. trata de que yo cree un evangelio, It's not about me creating my own gospel. que yo haga algo espectacular para que la gente se salve. I cannot do something spectacular so that people can be saved. Se trata de que el creador de todas las cosas, It's about the creator of all el que things, sabe todas las the cosas, one who knows all el things, que es soberano, the one who is creó sovereign, un plan perfecto. created a perfect Y ese plan. plan And that plan está enloqueciendo a la sabiduría del mundo. is making foolishness the wise people. Porque ese evangelio vino del cielo, Because that gospel comes from heaven. nos habla de Jesucristo, And it talks about Jesus Christ, nos habla de su encarnación, about his incarnation. nos habla de que es el Dios hecho carne, It's about the God who became man. nos habla de que murió It's about his death y que resucitó al tercer día, and about his resurrection of the que third ahora day. está sentado a la diestra de Dios And now Padre. he's sitting at the right hand of the Father Y in como on si high. fuera poco, And if that's too little, nos mandó el Espíritu Santo para que ahora nosotros he sent us the Holy Spirit, so now seamos templos del Espíritu Santo. we could become temples of the Holy ¿Te Spirit. parece poco eso? Is that too little for you? Es tremendo plan. That is profound. Esto nos revela That reveals to la us justicia de Dios. the righteousness of God. Nadie puede decir, Nobody can say, ningún ser creado va a poder decir, nobody who's been created can say, ningún ser humano va a estar delante de Dios y va a poder decir, no human being can be in front of God and say, ah, Dios ha sido injusto conmigo. God has been unjust to No me. me puedes mandar al infierno. You can't send me to hell. Dios es justo. God is just. Dios es justo. God is just. Solamente eso Only that se revela en la palabra can be revealed in the Word. y lo podemos tener esos beneficios And we can have those benefits por fe. by faith. Por fe. It's by faith. Nada más. Nothing more. Otro evangelio Another gospel, es maldición. it's anathema, it's the curse. Este es el único evangelio This is the only gospel que la iglesia tiene que predicar. that the church has to preach. ¿Es poco? Is that too little? Para mí es demasiado. For me, it's more than ¿Para enough. qué cambiar este evangelio? Why change this message? ¿Para qué otro mensaje? Why another message? ¿Para qué aceptar otro mensaje? For what accept Si another este es el que message? viene del cielo. But this is the one that comes ¿Qué from le God. parece si nos ponemos de pie? If we can all stand to our feet Y así empezamos esta serie de Romanos. and we can begin the series in Romans. Todavía no hablamos de la justificación por fe. We haven't spoke about justification by faith Tenemos yet. toda la carta para hablar de We eso. have the rest of the letter of Romans to speak about Pero this. así nos introduce Pablo, But this is how Paul makes his introduction, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, a esta carta preciosa. to this beautiful letter. Ponga atención a lo que nos enseña Romano. Pay attention to what Romans is teaching Es la us. columna vertebral. It's the backbone. Es la columna It is the vertebral. backbone of Y si la Christianity. aprendemos limpiamente, sanamente, And if we honestly read it and learn it in an honest way, vamos a crecer we will grow y vamos a estar firmes en esta salvación and we will be firm in our salvation que viene de arriba. that comes from above. Viene de arriba. Vamos a orar. ¿Qué les parece?